Dr. Faustus, Christopher Marlowe. These 5 quotations you can adjust in any question of this drama. A sound magician is a mighty god. A word of profit and delight. Of power, of honor, of omnipotence. The Columbus of the new literary world. Aristotle also defines tragedy as a story of a conspicuous man who falls from prosperity to adversity because of his error of judgment, as that hamartia and his downfall arose a feeling of pity and fear in us. Hunger of knowledge, a rejection of old authorities and skepticism, learning without fetters, love of beauty and hankering after sensual pleasures, spirit of adventure, high ambition, lust for power and pelf. Now, what translation of these lines? A sound magician is a mighty god. एक मजबूत जादूगर एक मजबूत खुदा होता है. A word of profit and delight, black magic. जादू तो खुशियों और फायदों की दुनिया है. Of power, ये ताकत की दुनिया है. Of honor, ये इज्जत की दुनिया है. Of omnipotence, हर जगह पर खुदा होने की दुनिया है. ये एक जादूगर के पास ये सारी चीज़ें होती हैं. और क्रिस्टोफर मार्लो जो राइटर है, ही इज़ द कोलम्बस ऑफ द न्यू लिटरेरी वर्ल्ड. ये नई अदबी दुनिया का कोलम्बस है, समझे. नई नई चीज़ें दरियाफ्त करता है. Aristotle also defines tragedy as, Aristotle ने ट्रेजिडी ड्रामा की डेफिनेशन यूं की, a story of a conspicuous man, एक प्रोमिनेंट मशहूर बड़े आदमी की ये कहानी होती है, who falls from prosperity to adversity, जो कि खुशियों की दुनिया से गिरता है और मुश्किलात की दुनिया में आ जाता है. Because of his error of judgment, क्योंकि वो फैसलों की गलती करता है. जजमेंट सही नहीं करता, जजमेंट की गलती करता है, गलत फैसले करता है. As at hamartia, hamartia टर्म है, ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब है गलती करना. एंड हिज डाउनफॉल, और हीरो की डाउनफॉल, गिरावट, शिकस्त, पस्ती. arouses a feeling of pity and fear, वो पैदा कर दे हमारे अंदर तरस की फीलिंग और खौफ की फीलिंग पैदा कर दे. तरस कि हाय इस बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ, और फिर ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए,
یہ دونوں فیلنگز آڈینس میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ ٹریجڈی ڈرامہ ہوگا. یہ ارسطو صاحب نے کہا. رینیسنس دور جو ہے اس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ جب رینیسنس آیا تھا تو لوگوں کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی تھی؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہنگر آف نالج، لوگوں کے اندر تھی بھوک علم حاصل کرنے کی. ریجیکشن آف اولڈ اتھارٹیز، اور لوگ پرانی اتھارٹیز کو ریجیکٹ کر رہے تھے. پوپ تھا، مونک تھا، گاڈ تھا، پروف تھا، کنگ تھا، سب کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اینڈ اسکیپٹسزم، اور وہ آزاد زندگی جینا شروع ہو گئے بغیر خدا کے، بغیر بادشاہ کے. لرننگ وداؤٹ فیڈرس، اور انہوں نے سیکھنا شروع کیا بغیر زنجیروں کے، بغیر پابندیوں کے. جو ان کا جی کیا وہ کھوجنے لگ گئے، سیکھنے لگ گئے. لو آف بیوٹی، ان کے اندر خوبصورتی کی پوجا کی تمنا تھی، محبت تھی خوبصورتی کے لیے. اینڈ ہینکرنگ آفٹر سینسول پلیئرس، اور سیکسول جو خوشیاں تھیں ان کے پیچھے ہنکرنگ، وہ بھاگ رہے تھے. اسپرٹ آف ایڈونچر، ان کے اندر جذبہ تھا کچھ نیا کرنے کا. ہائی ایمبیشن، اور ان کے بڑے بڑے مقصد تھے. لاسٹ فار پاور اینڈ پیلف، اور ان کے اندر ہوس تھی طاقت حاصل کرنے کی اور دولت حاصل کرنے کی. So nice of you. If you want a multi question answers, total part 1 کی 43 questions ہیں. WhatsApp 0300 4655 305.